Hello, good morning, good morning, good morning, guys. Good morning. For today's video, guys. For today's video, guys. Good afternoon. Naniud to ba ang tanon? So, mana, nana. Naniud to ba ang tanon for today's video, guys? Jote na pagka Jote na pagka. Naghulat ko ni Joey. Naghulat ko ni Joey na kayo mo. Nito siya karong years. Sa may mga event na ito karan. Gusto kong matong Ocean Park. Gusto kong matong Ocean Park. Masyala-syala lang lang itong mga isda-isda. Mga penguins sa pananin. Okay, for now, wala lang. This video, guys. Let's check. Basta, ano yung tutang tanan. Okay, bye.